Hello, dear students. Welcome to all of you. Today I will inform you about an important aspect of English grammar. You might be taking it easily, but it is not easy as you think. It is the interrogative sentence. We'll discuss it in both Odia and English, so that you can be benefited immensely. ଆମେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାକୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟପିକ୍ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଟପିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। An interrogative sentence is otherwise known as a question sentence. Generally, all of you are well acquainted with interrogative sentence since the beginning of your education. An interrogative sentence is formed when we use the auxiliary verb or helping verb at the beginning of the sentence. Especially, the helping verb is used in front of the subject. ସାଧାରଣତଃ ବାକ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା कर्ता पूर्वरु व्यवहृत हेले से वाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस कुहाଯାଏ, and this type of sentence is known as yes no question. Also we make interrogative sentences by using WH words: what, when, how, where, why. These are the WH words, or also known as question words, and by using these WH words or question words we can form interrogative sentences. However, when WH words are used to make interrogative sentences, this auxiliary or helping verb comes or is used before the subject of the sentence. WH word व्यवहार करी interrogative sentence तैयारी हेले मध्य सेतबेले वाक्यर साहाय्यकारी क्रिया कर्ता पूर्वरु व्यवहार करा जाए, तापरे आवश्यक अनुसार ता पूर्वरु WH word व्यवहार करा जाए. And with this type of sentence we have all been acquainted with since the beginning of our English education. एक कथा हमें इंग्लिश पढ़िबा दिन ठारू शिखिचंती. But today I will tell you something different which you I think may not have known. आज किछि नुआ कथा कहबी जाको होय तो मु भाबुची तमे जानि नथिबो. When we use who for the subject of a sentence, the interrogative sentence doesn't take the interrogative form, it takes the positive form. Suppose Rama goes to school. ଧରାଯାଉ ବାକ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ରାମ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ରାମ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ. ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ଆସେ. ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଣିଲେ ହେବ ଡଜ୍ ରାମ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ. ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା କିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ଏଭଳି ଲେଖିଲେ ହୁ ଡଜ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଭୁଲ. କାରଣ ରାମ ଥିଲା ସେ ବାକ୍ୟରେ ସବଜେକ୍ଟ. ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ. ତେଣୁ ରାମ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ରୂପ ହେବ ହୁ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ. ଦ ହେଡମାଷ୍ଟର ପନିଶ୍ଡ ମି. ହୁ ପନିଶ୍ଡ ୟୁ ଏମିତି କହିବନି, ହୁ ଡିଡ୍ ହି ପନିଶ୍ ୟୁ ଏକଥା କହିବ ନାହିଁ. When we form interrogative sentences by using the WH word who, the sentence doesn't take the interrogative form. ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ହୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ବାକ୍ୟଟି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ. The second point is that if we use the question word either for the subject or for the subject determiner, then at that time also we don't write the sentence in its interrogative form. We write the sentence in its positive form. For this example,
रामस सार्ट इज टर्न। रामर सार्ट होउची चेरा। आमे पचारिबा काहार सार्ट चेरा, एठी कहबा हुज सार्ट इज टर्न, कारण हुज शब्दटी राम सब्जेक्ट पाई डिटरमिनर काम करुछि। सो व्हेनेवर वी आस्क WH questions for the determiner of the subject noun, then we don't use the interrogative form, we use it in an affirmative or positive way. My friend's house is a पक्का बिल्डिंग। प्रश्न पचारि परिबो हुज हाउस इज ए पक्का बिल्डिंग। दिस पेन इज योर्स। इट सब्जेक्ट होची दिस पेन एवं पेन होचे हेड नाउन। दिस होची तार डिटरमिनर। आमे दिस पाई WH वर्ड व्यवहार करिबा। एई बळी पचारिबा व्हिच पेन इज योर्स। तेणु ए वाक्य रे आमे वाक्यटी को प्रश्नवाचक रूप रे लेखु नाहंती। That man insulted me। क्वेश्चन कले व्हिच मैन insulted you एमती पचारिबनी व्हिच मैन डिड इनसल्ट यू एमती पचरा जाई पारिबो नाही। जेतेबेले वाक्यर कर्ता पाई किंबा कर्तार डिटरमिनर पाई आमे जेतेबेले WH वर्ड व्यवहार करिबा, विशेष करिकि हु आउ व्हिच, सेतेबेले वाक्यटी को प्रश्नवाचक रूप में लेखा जाए नहीं। The next rule is that when an interrogative sentence is added to another sentence and the interrogative sentence comes second, then the interrogative form of the second sentence, or that is the interrogative sentence, does not remain in its interrogative form। अर्थात गोटे प्रश्नवाचक वाक्य को आउ गोटे वाक्य रे जोड़िले एवं जदि से प्रश्नवाचक वाक्य सेकेंड पोजिशन रे आसु थाए ताहले आमे से प्रश्नवाचक वाक्य को आउ प्रश्नवाचक रूप रे लेखन्ते नाही। इन दिस वे राम आस्क्ड मी व्हेयर वाज ही गोइंग। एटी दुईटा वाक्य जोड़ा जाइछि। गोटे होचे राम आस्क्ड मी, द्वितीय वाक्य होची व्हेयर वाज ही गोइंग। द्वितीय वाक्यटी प्रश्नवाचक रे अछि। प्रश्नवाचक वाक्य को आउ गोटे वाक्य सहित जोड़िले सी आउ प्रश्नवाचक रूप में रहे नाही। तेणु द्वितीय वाक्यटी राम आस्क्ड मी व्हेयर वाज ही परिवर्ते व्हेयर ही वाज गोइंग हब। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी व्हेयर इज द स्टेशन। अजना लोकटी पचारला स्टेशन कोठी। एटी द्वितीय वाक्य प्रश्न वाक्य होची व्हेयर इज द स्टेशन। एटा को आउ गोटे वाक्य सहित मिसा जाइछि, तेणु से प्रश्नवाचक रहइबो नाही। तेणु या हम द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी व्हेयर द स्टेशन इज। द थीफ थ्रेटेन्ड मी। चोरटा मते धमक देला। डू यू नो व्हाट कैन आई डू। तो व्हाट कैन आई डू एटी सेकेंड पोजिशन आसुथिबारु याकु मध्य प्रश्नवाचक रे लेखिबो नाही। एमदी हबो डू यू नो व्हाट आई कैन डू। एटा होची तार सूत्र। परवर्ती रूल होची जदि सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस टी WH वर्ड रे आरंभ होता है ताले से तो एक प्रकार हम। जदि WH वर्ड न थाए ताले WH वर्ड अभाव रे आमे से वाक्य को इफ किंबा वेदर देकी लेखिबा। एमती माय ग्रैंडफादर आस्क्ड मी आर यू ए टीचर। ये प्रश्नवाचक वाक्य अच्छे आर यू ए टीचर, जोटि कि WH वर्ड नाही। तेणु आर यू ए टीचर जगार हम यू आर ए टीचर। ये WH वर्ड नथिबारु इफ किंबा वेदर देकी कहबो। सो माय ग्रैंडफादर आस्क्ड मी इफ और वेदर आई एम ए टीचर। ग्रामर अनुसार आई वाज ए टीचर मध्य हेई पारिबो। माय फादर आस्क्ड मी व्हेयर हैड यू बीन। आम इंडा स्पीच रे कहले बा इनडायरेक्टली कहले माय फादर आस्क्ड मी व्हेयर आई हैड बीन।
My friend asked me, will you go with me? ଏଠି WH ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ if କିମ୍ବା whether ବସିବ। My friend asked me if or whether I would go with him. will ୟୁଟା ହେଲା you will, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିବାରୁ you ଜାଗାରେ ହେଲା I, ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ past tense ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ past tense ହୁଏ, ତେଣୁ will ଜାଗାରେ ହେଲା would. So my friend asked me where I would go. The teacher asked me, have you finished your homework? ଏଠି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟଟି have you finished. ଏଠି WH ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ if ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପରେ ଲେଖିବନି। The teacher asked me if or whether I have finished my homework. ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟଟି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକଟି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ ରହିବ ନାହିଁ। WH ୱାର୍ଡ ଥିଲେ ସେଇ WH ୱାର୍ଡ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ WH ୱାର୍ଡ ନଥିଲେ if କିମ୍ବା whether ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟଟି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ do you go ହେବ you go, did he go ହେବ he went, had he played ହେବ he had played, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ if କିମ୍ବା whether ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। did you eat, whether you ate, does he go, whether କିମ୍ବା if he goes, এইଭଳି ହୁଏ। ବାକ୍ୟଟି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟଟି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନର ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।